ये बाबू होछन्ते कइवर्त बा माछ धरा मीन धरा कइवर्त बा धरा जहा कह ये बाबू चूड़ा कुटा खेलतो आरंभ करियो किए ये को हैं से वर्तमान पूरा हिट अछंती जहा हो नहीं से भाई का बड़ भाई सते हो के हिट दिले कोन हबो क्या को जहाले ना ना सानडा आरंभ सुनो मो कथा पक्षी भाई जदि तुम नाच देखी थी मुई तो तुम नाती हेबी काले हां बोधे सतरे अजानात्या रहस्य हबो एठी मुई तुम केते सान ये नाती तो तुम्हें जहाँ धरा धरी कर लंबा काठ भल मन दे देव नहीं कि जीव हैं दियो दियो जाकु दियो आराम करो तुम्हें अपना मुद्धि करो से कोटो हाँ 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 माछो कोइला संसार सिंदूर पड़ई मीनार पड़ो मनवा जंजाल जाल रूपणो काल रूपणो धीवरा नहीं कथा होची चूड़ा बेलांकर डिमेरिटा तुम कहबो तांको वृत्तिटा निंदा करिवो सिए तुम वृत्तिटा निंदा करिवे एइटा हते कलिटा अभिमान थाने कहबा को इच्छा नाही मु भाबिली बोधे चिकु आइलो टिके हमर आमे समस्कंद नाउ किंतु आमे हले भक्त भगवान गुरु शिष्य बड़ भाई सान भाई मन रे किछि आसुथिले भी किछि कहबा को इच्छा होने तब इच्छा कहि देबी मो गुरु कहती आकर जो चुटी झंका न राछोडा उत्कल तंड संस्कृत समाज को कि बाजीराव तो संग्रह के करंतनी मु ठारो धनी कहले भाई इंदे टिके करो की करबेनी आको छई निर्मल करे एकेबा निर्मल कर हां ताकर निर्मल करथला हां चुटी थिला हां हे मु तो जन्म होई नथली काले हो किरे छिरे केउटो बुढ़ा देखलु आडर छिरे केउटो কইবর না পুরা কইবিনি পুরা কোন কলি কইবর তো পুরা কহিলা নাবিক দুই প্রকার জনা আছে ভাই কହୁଥିଲେ শিউলি নাবিক নিউলি নাবিক এমানকু অনেক ভাগরে বিভক্ত করা হইছে আমি কাজাতি ভাইয়া কা কিন্তু টিকে টিকে ডিফারেন্স কিয়ে মাছ মারে কিয়ে চুড়া মুড়ি কে উঠো ইয়ে হলো চুড়া মুড়ি কে উঠো वाला এই যে ফর 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 वाला এ শুনো হে কে উঠো ভাই কহুচি ঘাট তরাই কহুচি ঘাট তরাই এ শুনো হে কে উঠো ভাই পুছাই ঘাট তরাই পুছাই মুখ পার করি এ চুড়া মুড়ি কি তুমি গীত ভিতরে প্রশ্ন उत्तर करियो तमे पुणी प्रश्न तुम मुई पुणी उत्तर करिवि आ करी नाही आठटा कला मधु कहि बळिबनी किंतु ओडा जाऊ ए चुड़ा मुड़ी के उठबी की पसुच तुहिला सुर हे के उठ भाई ए की परिपेट पसुच कहिबु घाटरे तुछ कहिबु घाटरे तुछ मारू माछ खाऊ कंकड़ा आम कंकड़ा रेट केते जानिल 350 भी बेसी होला ना ए तमे माकड़ा खाइले को मारू तो खाते रे
ଭାଇ ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ଯୋଉରା ପଚାରୁଛି ହେରା କାଟିବ ବୋଲେ ମୁଁ ଘୁଷି ହେବି ସବୁ କାଟିବି କାଟି ଦେବି ସବୁ ଭଲ ତ ମୁଁ ଘୁଷି ହେବି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟାଙ୍ଗି ନାହିଁ ଆକା ନହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଉଲ୍ଟା ହେଇଯିବ ମୁଁ ବଢେ ଉଲ୍ଟା ଆମେ ଆମେ ଧୀବର ଆମେ ମାରୁ ମାଛ ଖାଉ କଙ୍କଡା ମାଛ ରେଟ ଚିଙ୍ଗିଡି ରେଟ କେତେ ଜାଣିଛ ଚିଙ୍ଗିଡି ଆମେ ଖାଇବା ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ରୁହ ଟିକେ ହାତ ମାରି ପାରିବନି ଆଉ କଙ୍କଡା ରେଟ ତ ବହୁତ ଭାଇ ତମେ ଯୋଉ ଚୁଣାମୁଡି କେଉଟ ଯୋଉ କରୁଛ ତମର ମାଣ କେତେ କି ଆମର କମ ମାଣ ହେଲେ ଖରମିକିଆ ମୋ ବାପାଟା ତମ ପାଳି ହେଲେ କହିବ କହୁଛ ପଚାରୁଛ କହିଲି ନାଇଁ ଏରା ମୁଁ ଥାକ ଦଉଛି ତମେ ପୂରଣ କରିବ ଏ ଶୁଣ କେଉଟ ଭାଇ କଣ କି ରଘନିଆ କାମ ମତେ ଏ ଶୁଣ ହେ କେଉଟ ଭାଇ ପୁଛଇ ଘାଟ ତରାଇ ପୁଛଇ ଘାଟ ତରାଇ ଶୁଣ ହେ କେଉଟ ଭାଇ ପୁଛଇ ଘାଟ ତରାଇ ପୁଛଇ ଘାଟ ତରାଇ ଏ କେମିତିକା ପେଟ ପୁଷ ଗୁଟି ଗୁଟି କିନି କହିବ ଏ କେମିତିକା ତମେ ହସିଛ ତ ଖୁସିଯିବି ଆଉ ହସନି ରାଗ ରଖ ନା ଆଉ ଏ କେମିତିକା ପେଟ ପୁଷ କହିବ ଭାଇ ହେ ଶୁଣ ମକେ ଆରେ ଗିରିଶ ନକହି ବିପଦ ହୋଇ କହିଲା ତମେ ବି କିର୍ସଲି ସାନ ଭାଇ ହବ ଇଏ ବି ଗିରିଶ ଏ କଣ କହିଲା ତୋର ମତେ ରବନି ପିତ କଢିଯିବ ରେପ କେତେ କେତେ ସାଇଜ କରିଦେବି এই নূয়া বাহার যাইনি হউ যাও একে তুমি কথা কই কোলিয়া কথা কইরে পুতরা মাছ বিকি দাও হে ধন্দা আমারে জীবনি হ্যাঁ ফুসরা ফুসরি জীবনি হলা আমি যা করিব পুরা বাড় মোপা মুপি ও বাড় তো ছড়া হবনি বাবরে কৃষ্ণরে আইসিয়া মাছ মোরা কৃষ্ণরে আইসিয়া মাছ মোরা পুচটিয়া ছুয়ারে ছিরে আইসিয়া কিন্তু মারা খেয়া যাচ্ছে এই লোকটা করছি কিরা 4-5 দিনের মাছ নাইকি বিক্রি যাଉଛି এ পরহ কিরা ইয়ে কোন তাଙ୍କ বংশ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯେତେ ସବୁ ବଂଶଧର ନାହାନ୍ତି ସବୁ କଥା କହି କଳେଇକିରି ଫୁସରେଇକିରି ଚଳୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଠିକ ନ୍ୟାୟରେ ବିକୁ ନାହାନ୍ତି କିଲୋ ଚିତା ମାଛକୁ ରଖି ପଚରା ନେଇକିରେ ଛିରେ ঐশা ଘାଟରେ ମେନ ମାରୁଛୁ ଚାତର ଏତେ ମାରୁଛୁ ଚାତର ଏତେ କାଢି দ্বিতীয় পাଳି ବୋଲି ପଦ ଦୀପଦ ଆକ୍ଷେପ କରିକି କହିଦେଇ ପାର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡା ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ଦେଲ ସାର ମନା କଲେ ମୁଁ ସବୁ କହିବି ସାର ମନା କଲେ ଏ ଭାଇ ତମେ କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତୁ ନେଇକିରି ଥିଲି ମାନେ କିରା ଭାବିଲ ସାର ହାତ ଛାଡିଲେ କିଆ ହବ କଦେଇ କହିଲ କଣ ଯେମିତି ମୋ ମାଛ ରେଟ୍ ଏତିକି ମୋ କଙ୍କଡା ରେଟ୍ ଏତିକି ତମ ଚୁଡ଼ି ମୁଡା ରେଟ୍ କେତେ କୁହ କେ ସୁଣ ଆଇସା ଖିଆ ଧିବର କିରେ ସକାଳେ ଆମ ଜିନିଷ ନହେଲେ ଜଳଖିଆ ଯିବନି ତ ଚାହା ପାଣି ହଉନି କିରେ ମୋ ଯଦି କେହି ଗରାଖ ନ ଆଇବେ ତ କୁଡ଼ିଆରେ ବସିକିରି ଆମ ଜିନିଷ ନ ପୁରେଇଲେ ତ ଠେକି ତୁ ହଦ ହବନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦିନେ ଦିନେ ଉପାସ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଏ ଚୁଡ଼ା ମୁଢି ନେଇକିରି ପତରିକିରି ଖାଇବ ଇଏ କଣ ତା ବୁପା ଖାଇଦେଲା ଆଉ ଇଏ କଣ ଖାଇବ ଆଉ ଦିନ କଣ ହେଇଛି କିଲୋ ମୁଢି ମାଣ ଯେ ଚାରଟି ଚୁଡ଼ା 10 ଟଙ୍କା ଅଛି
ଏଇଟା ଖୁସିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ସାଇଡ୍ ବିଜନେସ୍ କିନ୍ତୁ ତମ ଭଳିଆ ନହେଲେ ନଚଳେ ଯଦି ପେଟ ଉପାସ ରହିବ ଆମେ ଏମିତି ନାହିଁ ଖାନଦାନୀ ଲୋକ ଆମର ଆମେ ସବୁ କଣ ଜାଣିଛ କାଢି ତୋଟ ତେଣୁକରି ଇଏ ଯୋଉ କହୁଛି ଇଏ ଢିବର ମାଛ ମରା ସେ ଡେଲି ନଗଲେ ନଚଳେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଯିବୁ ସପ୍ତାହେ 10 ଦିନରେ 15 ଦିନରେ ନଗଲେ ବି ଚଳିବ ହେଲା କିରେ ଆମର ରେଟ୍ ହେଲା ଇୟା ଆମେ ଦାମୀ ଲୋକ ତମ ଭଳିଆ ଆମେ ଡେଲି ଯାଇକିରି ମିନ ମାରିକିରି ଯାଇକିରି ପୁତୁରା ଗନ୍ଧରା ଖାଇ ଦେଲୁ ମୋ ରେଟ୍ ଜାଣିଲୁ ତମ ଝାଡା ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ ଚୁଡ଼ା ଦେଇକି शराब का तो निशा नहीं पीने क्या क्या मजा ओयो पता ना मन रखी तो परीक्षा पड़ब मतटा भल लगे ना का मो तुम साइलेंट अछि भाई बोली सम्मान दउछि जतिक कहिछ गुटी गुटी गिने काटिबी अवश्य तमडा छिड़िबो जहा कहबो मो आउ बाळ थिबो जे मो खाइबी सुन पाबो हेले नै गेरी ना ना केतु गुला देई थिबि जे कथा कोने पाइबो रो सुन शराब का तो निशा नहीं पीने का क्या मजा आज रंगमंच से सर रोमांस नहीं आता तो मजा आएगा कैसा अच्छा बोले क्या बोलो ना ठोलो मेरा भाषा रो ସୁନ୍ଦର ଗାଅ जाऊ जी प्रसन्न जाऊ जी ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ରାଗିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ रो रो हिंदी कोन क्या हटी जावर नेशनल लैंग्वेज कोन हिंदी परा हमर हिंदी होजे नेशनल लैंग्वेज भारतीय भाषा होजे हिंदी ना मोहित बा हिंदी गीत गाइले काई तो सार मत मना करनी तमे तम कंपनी बार द अछि हिंदी गीत गाइबा लागी ମୋ ଗୁମ୍ରେ रुवा मो पाल्ला सरो तमडा छिड़िबा तमे जहा कहि पाल्लो सुनो कोइले चूड़ा के हुटो वाला में जे हमर रेट होजी 10 टका 4 टका को 10 टका पाठ पढिছো का करूनु करूना बला तम द्वापर जुग रे टका थिला बेडी 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 पर कोड़ कोड़ चारणा आठना बारणा फरणा केते टका चारणा हेगरी टके हेगरी एबे वर्तमान कलिकाला जुग रे टका 2 टका 3 टका 5 टका 10 टका एबे हेला ना तम कायले जो चुना मुड़ी कौटे बुकुतलो 10 टका थिला केमी छरा को जोयो पैसा भी नथिला ताटू आउरी बेडी मु देखि जे हरिवंश रे लेखाई जे बेडी नहीं केरु हो पुनी का तो खाली टिक टिक हो के गप्प गई माने जो पार हेई गले जमुना घाट रे कोई बर तो पार कला केते देई दिले देई थिला देई नथिले बेडी थिला ना टक्का थिला मिछरा को तो खाली टिक टिक हो तापर समय जो कहलम जो पुचरा माछरा मुबी कुजनी हरिवंश तृतीय खंड नहीं बोध चतुर्थ खंड रे लेखा अछि जमुना नदी रे माछ नाही ना केरा हो भाई सुनो मो मुई जहा मो मुंडरे जहा अछि मो ता कहूची भाई भाई दिली भाई हां से जहा कहतो कहतो सुनो जहा कहबी पुराण कथा कहबी जमुना नदी रे माछ ना मो को माछ मारले माछ काहा को गुहा जाए मु गाउजी पदे मन रखि दो परीक्षा पड़िबो तमे गाय करू रे अवतीर्ण करि थई पारो किंतु जहा गाइबी बो कोना कोनी पाइबो बोले मातारा छोरी छो जाता खेला से माछो नाम ख्यातो
ରଜରୁ ଛଅ ଜାତ ମା ଯୁବତକ ଛଅ ଇଞ୍ଚ କାଲଟୁ ମାଛ ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ା ମାରେ ସେଗୁଡ଼ା ଠିକ କଣ କଣ ଟିକେ କହିବ କିରେ ପୁଅ ମୋର ସରିନି ଯେ ରୁହ ଏଇଟା ହେଲା ମାଛ ମା ଯୁବତକ ଛଅଟା ଜିନିଷ ଯଦି କହିକିନି କହିଦବ ମୁଇଁ ତ ମାରୁଛି ତମେ ଖାଲି କହିଦବ ମାଛ କହିଲେ କଣ ମୁଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଗ କାଠ ବାହାରେ ମାରୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ କି ନା ମାଛ ମାତା ରଜରୁ ହେଇଥିବା ଜାତ ଛଅଟା ଜିନିଷକୁ ମାରୁଛି ଦେଖି ବାପ ଖାଇବ ଯଦି ସରିବ କେମିତି ରୁହ କନ୍ଦାକୁ ପାଇନି ରୁହ ଦମ ଧର उल्टा बाटे चालू तू ही सुनो मोके उठो भाई ये बच्चा कोइला कहा कि तुम्हें का को बुझो मो जानी नहीं ए बच्चा कोइला कहा कि बुझु तू ही किरा सुनो मोके उठो भाई ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦବ ଏ ମାଛ କହିଲି ମୁଇ ବାପ ଛ କହ ତୁହି ଶୁଣ ରାକେ ଉଠ ଭାଇ ଏ ନିରାମିଷ ବ୍ୟତୀତ ରହିଛୁ ଚାଇରେ ଶୁଣ ମକେ ଉଠ ଭାଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖୁଥିଲେ ଅଳିଟା କରୁছে ଜଣେ ବାଡ଼େବାକୁ ଉଠୁଛି ବୃତ୍ତି ନିନ୍ଦା ତମର କରୁଛି ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଆସୁଛି ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱ କହିବା କି ଜେସାକୁ ତେସା ହାରାମଜାଦାକୁ ବସେଇକିରି ଦେବା ତେଣୁ ତା ବୃତ୍ତିଟା ନିନ୍ଦା ହେଇଥାନ୍ତା ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ପ୍ରଶ୍ନ ନବାନି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତର କହିଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦି ଜଣ ଯାକ ଭଲ କଲ ତମ ପଦେ ଖାଲି ଗାଇଦିଅ ଆରେ ପୁଅ ଏ କଇବର୍ତ୍ତର ମାଛ ସେ କହିଲା यारे के बाप छोटा बाप आउ छोटा के आउ केतना तुके के जानी अच्छा छोटा बाप मु कहिबे ये छोटा बाप काहे रे ये होची कार्तिक किरे भाई कार्तिक को छोवा छोटा बाप हला कोई बरत को छ बाप केमती परम ब्रह्म नारायण को जन्म होई जा कोई बरत सुनो था तो बाप को पचारिबा कोई बरत अरे हो ए सुनो कोई बरत तो कोई बरत ना ए रुहो मिछ कहबे ना जम्मा अरे गालु हम क्या कोई बरत ठीकर जन्म हेछि कौठु नारायणଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣମୂଳିରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କୋଇ ବରତ ଯଦି ନାରାୟଣ ହେଲେ ପିତା ନାରାୟଣଙ୍କର କିଏ ବଂଶଧର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସେ ହେଲେ ତିନି ଅଲୋକ କୁଆଡେ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଗୁଲେଖ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦୁଇ କେତେ ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ତାଙ୍କର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ଛଅ ତୋର ଛଅଟା ବାପା ଆଉ କେତେଟା ଭିତରିଆ ଥିବେ କିଏ ଜାଣିଛି ଶୁଣ ରେ କୋଇ ବରତ ଛୁଆ এটা বারাধা ভরি আঙ্গিরে শুনো রে কই বড় বড়
ତମେ ସବୁ ଦି ଜଣ ଯାକ କେମିତି ଅଛ? କିଛି ନାହିଁ ଚଲା ଅଯଥା ସମୟ ନେବା କି ଆମର ଆଉ ପାଠ ହେଲାଣି ଭାଇମାନେ ବିରକ୍ତ ହେବେ ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଲେ